एक दिन देखना तुम खुद मुस्कुराते हुए कहोगे कि अल्लाह ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कहोगे कि अल्लाह ने मौजज़ा कर दिया है जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और देखना, ये कहते हुए तुम्हारी आंखें नम होंगी और तुम्हारा दिल जो इतना सफ़र करते करते थक चुका था, अब वो इत्मीनान में होगा। याद रखना, याद रखना, जब राज़ी होता है ना तो हिदायत देता है, और अल्लाह हिदायत भी किसी किसी को देता है। अगर आपको हिदायत मिल रही है तो ध्यान रखें कि अल्लाह आपसे कभी नाराज़ ना हो। यकीन रखो कि अगर अल्लाह ने कुछ दरवाजे बंद किए हैं तो उसने अब भी तुम्हारे नसीब में गुंजाइश बाकी रखी है कि तुम शिद्दत से मांगो और वो हर दरवाजे को खोल देगा तुम्हारे लिए। जब हमारा तवक्कुल इतना मजबूत हो जाए कि जिसके आगे हमने हाथ फैलाए हैं वो कभी कोई दुआ रद्द नहीं करता, तब होते हैं मौजज़े। तुम बस अपने मौजज़ों का इंतज़ार करो। तुम मांगते हो वो जो तुम्हें बेहतर लगता है, मगर अल्लाह तुम्हें वो अता करता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन होता है। बात सिर्फ उस पर आंख बंद करके यकीन रखने की है। वही है जो तुम्हें दे सकता है और कोई नहीं। जब इंसान बच्चों की तरह अल्लाह को अपनी मनपसंद चीज़ के लिए मनाता है, तड़प से गिड़गिड़ाता है, तो वो मान जाता है। उसे अपने बंदे की मासूमियत भरी ये अदा बहुत पसंद है। क्यों फिक्र करते हो? जो रब तुम्हारे दिल और लबों पर दुआ का ख्याल ला सकता है, वो तुम्हारे नसीब में भी तुम्हारी चाहत को लिखने पर कादिर है। वो जब कहता है कि मुझसे मांगो, मैं अता करूँगा, तो फिर सोचो नहीं, हर दुआ मांग कर उसके हवाले कर दो। एक दिन आएगा कि जब तुम्हारी दुआ पर कुन फरमा दिया जाएगा और तुम अपनी जिंदगी में बहुत करीब से मौजज़े होते हुए देखोगे। जब तुम्हारा ख्वाब हकीकत में तब्दील होगा तो तुम्हें अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आएगा और तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। हम जो चीज़ मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, वो अल्लाह को पहले से ही मालूम होता है। हम जिस चीज़ पर तड़पते हैं ना, अल्लाह ताला पहले से ही उस तड़प से वाकिफ होता है कि हम ये मांगेंगे अल्लाह से। उससे पहले से ही पता होता है कि मेरा दिल किस चीज़ में उलझ गया है। तो जब अल्लाह को पहले से मालूम होता है तो वो हमें क्यों नहीं अता करता? इसीलिए तो उसने दुआ बनाई। दुआएं मांगने के लिए हमें बनाया ताकि हम उससे मांगें, उससे बातें करते रहें, उसे बुलाते रहें, उससे दूर न हो जाएं, उसके करीब रहें ताकि वो हमारी तरफ मुतवज्जे हो सके। हम उससे मांगे और उन्हीं बातों बातों में वो हमारा उलझा ज़हन इस चीज़ से हटा देता है। इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह हमसे कि हमारे लिए ही वो हमें गम दिखाता है और हमारे लिए ही हमसे मोहब्बत करता है। देर हो रही है तो ज़रूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। अगर कर रहे हो सब्र तो ज़रूर उसका अजर मिलने वाला है। होकर मायूस तुम फिर से जी रहे हो तो ज़रूर तुम्हें उसका सहारा मिलने वाला है। यकीन रखो उस ज़ात पर, तो यकीनन वो तुम्हारा दिल खुश करने वाला है। वो चाहता है कि तुम हिम्मत रखो। अगर मांगा है तुमने एक कतरा तो यकीनन तुम्हें पूरा समंदर मिलने वाला है। चल रहे हो बिना मंजिल के, जिसके रास्ते में तुम सुकून को पा लोगे, तुम्हें उसकी रहमतों का इशारा मिलने वाला है। वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ है जो तुम उसकी रज़ा में राज़ी होने के लिए करते हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिरना और फिर दोबारा उठना और सब्र करना भी देखता है। वो तुम्हारी दुआओं को भी देखता है जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहते हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल ज़ाया नहीं होता। वो देख रहा है, वो जानता है तुम्हारा हौसला और हिम्मत। वो खुश है तुमसे और उसके पास तुम्हारा अजर भी तैयार है। बस जल्द तुम अपना अजर हासिल कर लोगे और फिर तुम देखोगे कि वो रब वाकई कुछ नहीं भूलता। वो हर कोशिश, हर अमल का अजर देख कर ही रहता है। बहुत मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया जाता है, उन चीज़ों पर आजमाया जाता है जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। बहुत सी मुश्किलात आती हैं और यूँ महसूस होता है जैसे ये तकलीफ हमारी बर्दाश्त की आखिरी हद है। हम खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा। अब दर्द से रिहाई का हम खुद को बारहा महसूस करते हैं, अंदर ही अंदर टूटा महसूस करते हैं और तब एहसास होता है कि हम सिर्फ सब्र कर सकते हैं।
کچھ بھی اور ہمارے بس میں نہیں، لیکن صبر کرنا تو ہمارے بس میں ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ صرف صبر ہی ہے جو ہمیں بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ ہاں، صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہی ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں، تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ بہت تکلیف میں بھی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر صرف سکون رہ جاتا ہے۔ کبھی انسان کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس کے من میں ایک ایسی اداسی کی لہر اٹھتی ہے جو اس کی آنکھوں میں نمی لے آتی ہے، اور وہ ٹھنڈی سانس لے کر سوچنے لگتا ہے کہ اسے کیا چیز اداس کر رہی ہے۔ لیکن پھر اچانک سمجھ آتی ہے کہ وہ خود سے ناراض بیٹھا ہوا ہے۔ اسے کسی کی بات بری نہیں لگی، اسے کسی کی بات سے فرق پڑتا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی سے اسے کوئی مطلب ہے ہی نہیں جو برا لگا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس نے کبھی خود کو منانے کی کوشش نہیں کی، لوگوں کی پرواہ کرتے کرتے خود کو کہیں بہت پیچھے دھکیل دیا ہے، اور پھر تکن اتنا حاوی ہو جاتی ہے کہ پیچھے مڑ کر خود کو منانے کی کوشش اتنی ناممکن لگنے لگتی ہے جتنا کہ ایک دن کے بچے کا اپنے پاؤں پر چلنا ناممکن لگتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کو جی جاتا ہے، اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ دعائیں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں جو ہم نے کبھی زبان سے مانگی ہی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات مدد ان راستوں سے آ جاتی ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے جیسے اب ہار ہی مقدر ہے، لیکن پھر اچانک میدان کی ہوا بدلتی ہے اور فتح سے ہمیں ہمکنار کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ہماری التجائیں یوں قبول کرتا ہے کہ جو چاہیے ہوتا ہے اسے ہمیں دور کر دیتا ہے، کیونکہ جن چیزوں کی ہم چاہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات وہ ہماری نافرمانی کے بعد بھی ہمیں اتنا عطا کر دیتا ہے کہ دل ندامت کے مارے شرمسار ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ جو ملتا نہیں وہ حق میں بہتر ہوتا نہیں، جو نصیب میں ہے اسے کوئی چھین سکتا نہیں، جو اللہ نے دور کر دیا اسے کوئی واپس دے سکتا نہیں۔ ہمیشہ وہ نہیں میسر ہوتا جو دل بھاتا ہے، لیکن وہ ضرور میسر ہوتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مصلحت یہ ہماری سوچ سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ جب ہماری نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ دیر سے ہی صحیح مگر وہ ضرور عطا کرتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ معاف کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے معجزے کرتا ہے، محبت کرنے والوں کو اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، انہیں بھی نہیں جو اس کو مانتے نہیں۔ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے بس 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رحمان ہے جو کام تمہارے لیے ہزاروں سالوں کی بات ہے، وہ اللہ کے نزدیک صرف ایک حکم کا قصہ ہے۔ تو پھر صبر رکھو اور انتظار کرو، جو مل گیا اس پر مطمئن رہو، اور جو اب تک ملا نہیں اس کے لیے دعا کرتے رہو، وہ سنے گا، ضرور دے گا۔